салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 21 сентябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарӣ бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома як зодаи паншер дар ҳукумати толибон вазири тиҷорат таъин шудааст. пирӯзии ягона номзади тоҷик ба думаи давлатии русия Раим Азимов. давотози муҳоҷири тоҷик дар фурудгоҳи Пулкова бо 805 000 рубл дар даст. маоши олимони тоҷикро 28% боло бурданд. оғози парвозҳои мустақим аз Доғистон ба 3 шаҳри Тоҷикистон. дуздии телефон дар Обшорон ва 3 қалоби дар Ҷайҳун, Хуҷанд ва Панҷакент. оё амрикоиҳо бо забони тоҷикӣ ҳарф мезананд? бале. модари бибиҳои Шамоҳ ба ҳамаи мардуми савобҷӯ изҳори сипос кард. ва акнун тафсилоти хабарҳо. рӯзи 21 сентябр ҳаракати тунрави Толибон як ида аз аъзои нави кабинаи муваққатии вазиронашро ки барои раҳбарӣ бар Афғонистон ташкил шудааст маърифӣ кард. сухангӯи Толибон Забиҳулло Муҷоҳид эълон кард ки аз ҷумла тоҷири шинохтаи зодаи паншер ҳоҷи Нуриддин Азизӣ, сарпарасти вазорати тиҷорат ва ҳоҷи Муҳаммади Башир ва ҳоҷи Муҳаммад Азим Султонзода, зодагони Бағлон ва Сарипул муовинҳои ӯ таъин шуданд. чунин ба назар мерасад ки Толибон бо ин ба мавҷи интиқодҳое ки аз 33 узви қаблан эълоншудаи кабинаи муваққатиашон ба бор овард вокуниш карданд. қарор маълум, аз он 33 узви ҳукумати амурати исломии Толибон 29 нафараш пушту, танҳо 3 нафар тоҷик буда, ба ҳукумати Толибон ҳамагӣ як узбек роҳ ёфта буд. маншаи дигари тасмими таъини ҳоҷи Нуриддини Азизӣ ба мақоми сарпарасти вазорати тиҷорат метавонад дар муддати ҳамагӣ 10 рӯз ба даст овардани 33 вилоят аз 34 вилояти Афғонистон, инак як моҳ боз дар паншер танҳо вилояти таслим ношуда гирд мондани Толибон бошад. нақшаи Толибон барои тасарруфи паншер барбод рафт ва болои ин дар он ҷо таҳти раҳбарии Аҳмади Масуд ҷабҳаи муқовимати миллӣ шакл гирифтааст ва акнун бо таъини як зодаи паншер ба мақоми вазири толибҳо тавре ба назар мерасад мехоҳанд заминаи пуштибонии худро дар байни мардуми паншер ва дигар тоҷикҳои Афғонистон қавитар кунанд. Толибон рӯзи 21 сентябр ҳамчунин Қаландар Ибодро, вазири тандурустӣ, Назар Муҳаммад Мутмаинро, сарпарасти Кумитаи Миллии Олимпӣ Наҷибуллоро, мудири департаменти энержии ҳастаӣ ва чандин нафари дигарро ба мақомҳои муовин дар вазоратхонаҳо таъин карданд. Раҳим Азизбоевич Азимов, зодаи Исфараи Тоҷикистон ва ягона номзади тоҷик ба вакили Думаи давлатии палатаи поёнии парлумони Русия ки аз ҷониби ҳизби ҳокими Единая Россия пешбарӣ шудааст, дар овоздиҳӣ дар ҳавзаи инфиродӣ ё якмандатаи рақами 105 дар вилояти Киров баранда шудааст. дар Русия аз 17 то 19 сентябр интихоби 450 вакили Думаи давлатӣ, даъвати 8 ва вакилони маҷлисҳои вилоятиву шаҳрӣ ва маҳаллӣ доир шуд. комиссияи интихоботии вилояти Киров дар пайи ҳисобу китоби 100% варақаҳои овоздиҳӣ эълон кард ки дар интихоботи вакили Думаи давлатӣ, даъвати 8 дар ҳавзаи инфиродии рақами 105 Раим Азизбоев 43,77% овоз гирифта, ҷои дуюмро бо 14,90 Алберт Бикалюк аз эътилофи ҳизбҳои Справедливая Россия Патриоти за правду ба даст овардааст. дар ин ҳавза ҷои сеюм насиби номзади ЛДПР Кирилл Черкасов бо 7,39% овозҳо шудааст. Раим Азизбоевич Азимов бори аввал соли 2016 аз ҳавзаи якмандатаи Киров аз номи ҳизби ҳокими Единая Россия вакили Думаи давлатӣ, даъвати 7 интихоб шуда, узви Кумитаи амният ва мубориза бо коррупсия мебошад. Азимов доктори илмҳои техникӣ ва ягона зодаи Тоҷикистон аст ки вакили маҷлиси поёнии парлумони Русия интихоб шудааст. Раим Азизов 16 августи соли 1964 дар шаҳраки Шуроби ноҳияи Исфара, вилояти Ленинобод Олу Суғд
در شمال تاجیکستان به دنیا آمده است، اما زادگان دهه نیمن میگویند اصل رحیم عظیموف از نیمن است و حتی مکتب نیمن را به نام پدر او عزیزبای عظیموف نامگذاری کردند. آنها میگویند رحیم عزیزوف در نیمن بنیاد چندین انشاءات از جمله تالار ورزشی و ورزشگاه را به دوش گرفته است. او سال 1986 دانشکده معدن شهر لنینگراد را ختم کرده تا سال 1991 در کان انگشت ورکوتینسکا کار کرده است. او سپس در باشگاه ورزشی استرایتل، نماینده جمهوری قومی در مسکو، روسکنترول، روستخنولوژی و شرکت اورالخیم کار کرده. سال 2002 اکادمی دیپلماتی روسیه را نصف ختم کرده. سال 2004 در دانشکده معدن سنت پتربورگ رساله دکتریش را حمایت کرد. رحیم عظیموف چند سال در دانشکده درس هم میداد. بر اساس ترجمه حال رسمیش، رحیم عظیموف از لحاظ عقیده مذهبی مسلمان سنی می باشد. عظیموف در اول سالهای 90 در روسیه ازدواج کرده است. او و همسر روسش الینا عظیمووا 3 فرزند، 1 دختر و 2 پسر دارند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 20 سپتامبر قبل از سفرش به وادی رشت با امضای فرمان رقم 251 معاش وظیفه‌ای کارمندان ساحه علم را از 1 سپتامبر سال 2021 به حساب میانه 28% بالا برد. در فرمان گفته می شود که اندازه معاش عمل کننده وظیفه کارمندان ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و مؤسسه های تابع آن از 1 سپتامبر سال 2021 موافق ضمیمه های 1 و 2 زیاد کرده شود. به حکومت تاجیکستان سپارش داده شده است که در مدت 1 ماه سندهای معیار حقوقی دخلدار را به فرمان مذکور مطابق نمایند. خدمات مطبوعات پرزیدنت در دوام روز 20 سپتامبر با نشر یک توضیحات علاوه به این فرمان گفت تصمیم بالا بردن معاش کارمندان ساحه علم با مقصد دستگیری دولتی و تقویت وضع اجتماعی کارمندان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و مؤسسه‌های تابع آن امضا شده. در اساس آن معاش کارمندان علمی به حساب میانه 28% بالا برده خواهد شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت این تصمیم را دوراندیشانه و سری وقتی نامیده نوشته است که آن ادامه منطقی توجه رهبریت دولت و حکومت مملکت نسبت به کارمندان ساحه علم و معارف و عالمان کشور می باشد. امامعلی رحمان در چندین ملاقات‌های سالهای اخیرش با عالمان تاجیک از محصول عقیده پرزیدنت خیلی ناچیز مؤسسه‌های علمی تاجیکستان انتقاد کرده. چند سال پیش به همین دلیل اکادمی علم‌های کشاورزی و اخیراً اکادمی علم‌های طب را برهم داد. امامعلی رحمان همچنین سال گذشته در ملاقاتش با اهل علم و زیایان از بیدار شدن دهها عالم تاجیک به اثردزدی به شدت انتقاد کرده بود. دیسرنت یک پایگاه جمعیتی که حالتهای اثردزدی در رساله‌های توسط وک روسیه حمایت شده را تحقیق می‌کند. تا امروز حدود 60 عالم تاجیک را به اثردزدی عیبدار کرده است. بر اساس آمار سال 2019 نشر شده در تاجیکستان 769 دکتر علم و حدود 2800 نامزد علم فعالیت می‌کنند. سن 64% آنها از 60 بالا بوده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. هنگام تفتیش گمرکی مسافران پرواز سنت پتربورگ کولوب در فرودگاه پولکوو از یک شهروند تاجیکستان که می‌خواست توسط راهرو سبز از گمرک گذرد، کارمندان گمرک پولکوو 85250 روبل پول نقد پیدا کردند. این تقریباً 70000 روبل بیشتر از مبلغ معادل $10,000 امریکا بود که روسیه انتقالش را بدون پر کردن اعلامیه گمرکی اجازت می‌دهد. اولگا دیادکا سخنگوی گمرک فرودگاه پولکوو حادثه را چنین نقل می‌کند: شهروند تاجیکستان وقتی که دید قانون‌های گمرکی را ویران کرده است، پولهایش را جمع کرد و خواست که منطقه نظارتی گمرکی را ترک کند. در درآمدگاه راهرو سبز او کوشش کرد که یک قسمت پولش را به یک دوست خود بدهد. وی ظاهراً فکر کرد که با چنین راه از وضعیت پیش آمده می‌براید. این شهروند طلب ناظر باجخانه را که می‌گفت نباید منطقه گمرکی را ترک کند اجرا نکرد. در نتیجه
نسبت به شهروند تاجیکستان نه فقط با اتیام کوشش انتقال مبلغ از حد ممکن زیادتر پول نقد پرونده ماموری کشودند، بلکه به سبب منطقه گمرکی را ترک کردنش او را به سرکشی از اجرای امر نماینده دولت هم ابدار کردند. همین طور نسبت به دوستش که این مهاجر نوعلاج میخواست یک قسمت پولش رو به او بدهد، با اتیام ویران کردن ترتیب در منطقه نظارت گمرکی پرونده ماموری کشودند. طبق قانونهای روسیه مبلغ نقد اعلامیه نشده یعنی 70,000 روبل زیادتی مهاجر تاجیک را می توانند مصادره کنند و برای سرکشی جریمه‌اش بندند. به دوست او هم برای کوشش کمک به این مهاجر تا 500 روبل جریمه تهدید می کند. در میدان شرح‌های زیر این خبر در شبکه‌های اجتماعی بسیاری ها حتی ساکنان روسیه نسبت به مهاجر بیچاره تاجیک دلسوزی کردند و عقیده آنها این مهاجر تاجیک با احتمال غالب حتی نمیدانست که پولهایش از لیمیت بیشتر است و باید دکلراسیشون میکرد و وقتی فهمید که پولها با چقدر عذاب در ملک غربت با آبله دست از حساب مردکاری به دست آوردهش را مصادره میکنند، از ناچاری تنها علاج را در گرفتن و گریختن پولهایش دید. تاجیکستان از کشورهای مهاجر فرسته که از پولهای انتقالی مهاجران کوریش سخت وابسته است و در عمل منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده ها در تاجیکستان پولهایی است که عزیزان مهاجرانشون از روسیه میفرستند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان تاجیکستان یا خود تقریبا نصف اهالی قابل کاری این کشور به جستجوی کار به روسیه میروند. سال 2020 حتی در اوج پاندمی کرونا ویروس از روسیه به تاجیکستان 1 میلیارد و 741 میلیون دلار پول فرستادند که این نظر به 2 میلیارد و 540 میلیون دلار پول ارسال شده در سال 2019 حدود 800 میلیون دلار یا 32.4% کمتر بود. ولی سال 2021 با دوباره باز شدن راه‌های روسیه برای مردکاران تاجیک حجم انتقال پول از آن کشور به تاجیکستان دیگر باره رو به بالا آورده است. شرکت هواپیمایی S7 سیبیر از 23 سپتامبر به پروازهای مستقیم بین پایتخت جمهوری داغستان روسیه و 3 شهر تاجیکستان شروع میکند. در این باره نشریه داغستانی مخچکالینسکای ایزوستیا از قول دفتر مطبوعات فرودگاه مخچکالا خبر داد. طبق جدول پروازهای ماه سپتامبر پروازها از مخچکالا به دوشنبه روزهای پنجشنبه ساعت 22:20 به وقت مسکو صورت گرفته، از دوشنبه به مخچکالا ساعت 23:20 به وقت دوشنبه انجام خواهد شد. همین طور پروازها از مخچکالا به کولوب روزهای جمعه ساعت 8:20 به وقت مسکو و پرواز برگشت ساعت 9:50 به وقت دوشنبه صورت گرفته. هر شام جمعه ساعت 9:15 به وقت مسکو هواپیمای سیبیر از مرکز داغستان به شهر خوجند به پرواز خسته، از آنجا به مخچکالا ساعت 20:15 به وقت دوشنبه برخواهد گشت. فرودگاه مخچکالا آگاه کرده است که تمام مسافران از جمله شهروندان تاجیکستان باید نه دیرتر از 72 ساعت تا پرواز از تشخیص کرونا ویروس گذشته با خود حتما سند درباره نتیجه منفی این تشخیص را بگیرند. این طلب تنها به کودکان تا 3 ساله دخل ندارد. روسیه که ماه مارس سال 2020 در آغاز پاندمی کرونا ویروس مرزهایش را بروی مهاجران بست، از 1 اپریل سال 2021 به پروازها از تاجیکستان اجازه داد. چند ماه اول به استثناء چند پرواز انگشت‌شمار بین فقط مسکو و دوشنبه باقی مانده پروازها از تاجیکستان به روسیه به صورت چارتری صورت گرفته، نرخ چپته‌هایشان خیلی بلند بود. روسیه از 27 آگوست به پروازهای دائمی بین همه شهرهای دو کشور اجازه داد و حالا هر هفته بین تاجیکستان و روسیه حدود 100 پرواز انجام می شود. این باعث شد که نرخ چپته‌ها یک کمی پایین بفراید ولی همچنان بلند باقی میماند و تقریبا از 500 دلار سر می شود. نام من کیتی و من از امریکا آمدم به همین پارک زیبا در تاجیکستان برای تحفه دادن به آدما برای 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان هستم. آیا امریکایی به زبان تاجیکی حرف میزنند؟ سوال گذاشته است سفارت امریکا در تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک و خود پاسخ داده است که بله. خدمات مطبوعات سفارت امریکا ویدیوی کیتی مکدونالد
пажӯҳишгари барномаи фулбрайтро нашр кардааст, ки ӯ бо либоси куртаю эзори атласи тоҷикӣ дар тан дар яке аз боғҳои истироҳатии шаҳри Душанбе бо раҳгузарон ба забони тоҷикӣ суҳбат мекунад ва ба ҳар кадом тӯҳфаи хурде тақдим карда онҳоро бо ҷашни 30-солагии истиқлоли Тоҷикистон табрик мекунад. дар видео дида мешавад, ки ҳамсӯҳбатони Кейт аз тоҷикӣ суҳбат кардани ӯву атласпӯшияш ба ваҷд омаданд ва як зан ҳамчун ҳусни эҳтиром ба ҳарфҳои тоҷикии Кейти бо забони англисӣ посух медиҳад ва ба вай ба англисӣ изҳори сипос мекунад. кормандони хориҷии сафоратҳои кишварҳои ғарбӣ ва созмонҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон маъмулан кӯшиш мекунанд, ки забони тоҷикиро ёд бигиранд ва бо мардуми тоҷик бо забони худашон ҳарф бизананд. ғарбиён мутмаинанд, ки бо чунин шева метавон хубтар ба дили мардуми тоҷик роҳ ёфт ва эътимоди ин мардумро ба даст овард. сафирони қаблии Амрикову Бритониё ҳатто чӣ қадар забони тоҷикиро омӯхтани худро ба намоиш мегузоштанд ва дар маҳфилҳову ҷаласаҳо ва дар видеоҳо тоҷикӣ ҳарф мезаданд. ба фарқ аз кормандони сафоратҳову созмонҳои ғарбӣ, дипломатҳо аз шӯравии собиқ дар Тоҷикистон алоқаи чандоне ба омӯхтани забони тоҷикӣ нишон намедиҳанд ва ҳатто онҳояш ҳам, ки тоҷикиро хуб медонанд, кӯшиш мекарданд, ки боз ҳам дар ҳама ҷо ба русӣ суҳбат кунанд. сафорати Амрико бо нашри суҳбатҳои тоҷикии Кейти Макдоналд аз тамошобинон пурсидааст, ки ба назари онҳо истифодаи забони тоҷикии Кейти чӣ гуна аст? агар шуморо табрик мекард, шумо чӣ мегуфтед? пурсидааст сафорат аз мардум. биби Оишамо, кӯдаки 8 моҳае, ки чанд рӯз пеш барои ҷарроҳияш як маъракаи хайрия роҳандозӣ шуда буд, бо муваффақият ҷарроҳӣ шудааст. модари ин кӯдак дар як видеои нав аз ҳамаи онҳое, ки барои наҷоти саломатии фарзанди дилбандаш саҳм гузоштанд, изҳори сипос кард ва даст ба дуо кушод, ки худованд аҷри ҳамаи мардуми дастбахайрро 10 чанд баргардонад. салом алейкум бардораи азиз, бардораи дастбахайр. икас бибиёи шамои 8 моҳа. ина бардораи азиз бибиёи шаморо ҷарроҳӣ кардан. агар ёд дошта бошед мо видеош кардем. миннатдорӣ модар ба мардуми хайрхоҳ. سلام مردمی خیرخواه. من از شما بی‌حد می‌ندار هستم. در حق فرزندی من دعا بکشین همیشه. هر تکیز نبود بخیزن. бардораи азиз جایی باشین سربلند باشین. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. бардораи азиз дар ҳаққи бибиёи шамо дуогӯ бошем, ки ина айҷош бихеза ба сари буланд ба хонашон бирава. ҳазор раҳмат барои дастгиритон бардораи азиз. ва ҳоло як мурури кӯтоҳ ба ахбори криминалии рӯз. ҷавони 19-солаи қаблан ҳам барои дуздии судшудаи сокини пойтахт ба он гумонбар мешавад, ки шоми 14 июл соати 19 дар назди маркази дилхушии обшорон дар кӯчаи ҳофизи Шерӯзӣ бо роҳи пинҳонӣ аз ҷайби як зани 41-солаи сокини ноҳияи Исмоили Сомонӣ телефони мобилии тамғаи Honor арзишаш 6000 сомониро дуздидааст. марди 41-солаи сокини ҷамоати қумсангири ноҳияи Ҷайҳун ба он гумонбар мешавад, ки соли 2016 бо роҳи фиреб ва сӯистифода аз боварӣ аз ширкати номпази Нови ноҳияи Спитамен барои фурӯхтан ба маблағи 172 000 сомонӣ орди насия гирифта дар ноҳияи Ҷайҳун ба фурӯш задааст, вале пули корхонаро надодааст. марди 62-солаи қаблан ҳам барои қаллобӣ ва сохтакории судшуда аз ҷамоати Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба он айбдор мешавад, ки аз моҳи сентябр то моҳи ноябри соли 2013 бо роҳи фиреб ба боварии сокини 43-солаи Хуҷанд даромада бо ваъдаи гирифта додани 8 сотиқ қитъаи замини назди авлигӣ аз ҳудуди шаҳри Хуҷанд аз ӯ $28500 гирифтааст. марди 39-солаи сокини ҷамоати Рӯдакии Панҷакент ба он айбдор мешавад, ки аз аввалҳои моҳи май то августи соли 2021 бо роҳи фиреб ба боварии сокини 30-солаи ҷамоати Ёрӣ даромада барои пешрафти соҳибкорияш ва оварда додани молҳои калони шохдор аз ӯ 95000 сомонӣ гирифтааст. аз рӯи ин ҳодисаҳо тафтишот идома дорад. тамошобинони гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед. cw
www.bomdod.com خوش باشد.